Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. My name is Furqanul Hakim. I am the lecturer of English Education Department of STKIP Paracendekia, NW Sumbawa. In this video, I would like to talk about the first topic of English drama subject. The topic is the origin of drama. Drama is a specific mode of fiction represented in performance. The term comes from a Greek word meaning action, classical Greek drama, which is derived from the verb meaning to do or to act. The enactments of drama in theater performed by actors on the stage before an audience presupposes collaborative mode of productions and collective forms of perceptions. The structure of dramatic texts, unlike other forms of literature, is directly influenced by the collaborative productions and collective perception. The early modern tragedy Hamlet, 1601, by Shakespeare, and the classical Athenian tragedy Oedipus the King, by Sophocles, are among the masterpieces of the art of drama. A modern example is Long Day's Journey into Night by E. O'Neill, 1950. Drama adalah model fiksi khusus yang ditampilkan dalam pertunjukan. Istilah ini berasal dari kata Yunani yang berarti aksi, drama, yang berasal dari kata kerja yang berarti melakukan atau bertindak. Peragaan drama di teater dilakukan oleh aktor di atas panggung di depan halayak atau penonton, menciptakan mode produksi kolaboratif dan bentuk penerimaan yang kolektif. Struktur teks di sebuah drama bersifat dramatis, tidak seperti bentuk sastra lainnya. Secara langsung dipengaruhi oleh produksi kolaboratif dan penerimaan kolektif. Tragedi era awal modern Hamlet tahun 1601 karya Shakespeare dan tragedi klasik Athena Oedipus the King 429 sebelum Masehi karya Sophocles adalah salah satu mahakarya seni drama yang sangat dikenal. Salah satu contoh lain karya modern adalah Long Day's Journey into Night oleh E. O'Neill pada tahun 1956. Two marks associated with drama represent traditional generic divisions between comedy and tragedy. They are symbols of the ancient Greek muses, Thalia and Melpomene. Thalia was the muse of comedy, the loving face, while Melpomene was the muse of tragedy, the weeping face. Considered as a genre of poetry in general, the dramatic mode has been contrasted with the epic of the lyrical modes ever since Aristotle's Poetic, 335 before century, the earliest work of dramatic theory. Dua topeng yang terkait dengan jenis drama yang mewakili pembagian generik tradisional antara jenis komedi dan tragedi. Mereka adalah simbol muses Yunani kuno, Thalia dan Melpomene. Thalia adalah muse komedi atau wajah tertawa, sedangkan Melpomene adalah muse tragedi atau wajah menangis. Dianggap sebagai genre puisi secara umum, mode dramatis telah dikontraskan dengan mode epic dari liris sejak Aristoteles Poetic sekitar 335 sebelum Masehi, karya paling awal dari teori dramatis. Drama, in the narrow sense of to designate a specific type of play, dates from 19th century. Drama in this sense refers to a play that is neither a comedy nor a tragedy. For example, Zola's Tertiary
Requiem in 1873 or Chekhov's Ivanov in 1887. It is this narrow sense that the film and the television industry and film studies adapted to describe drama as a genre within their respective media. Radio drama has been used in both senses. Originally transmitted in a live performance, it has also been used to describe the more highbrow and serious end of the dramatic output of radio. Dijelaskan, penggunaan drama dalam arti sempit untuk menunjuk jenis tanggal bermain tertentu dari abad ke-19. Dalam pengertian ini merujuk pada sebuah drama yang bukan jenis komedi atau tragedi. Misalnya Zola Teresi Requiem pada tahun 1873 atau Chekhov Ivanov pada tahun 1887. Ini adalah arti sempit bahwa industri film dan televisi serta studi film diadopsi untuk menggambarkan drama sebagai genre dalam media masing-masing. Drama radio telah digunakan dalam kedua hal. Awalnya ditransmisikan dalam pertunjukan langsung. Itu juga digunakan untuk menggambarkan akhir yang lebih alir dan serius dari keluaran atau hasil drama radio. It is often combined with music and dance. The drama in opera is generally sung throughout. Musical generally include both spoken dialogue and songs. And some forms of drama have incidental music or musical accompaniment, underscoring the dialogue like melodrama and Japanese no, for example. In certain periods of history, the ancient Romans and modern Romantic, some dramas have been written to be read rather than performed. In improvisation, the drama does not pre-exist the moment of performance. Performers devise a dramatic script spontaneously before an audience. Drama juga sering digabungkan dengan musik dan tarian. Drama dalam opera umumnya dinyanyikan secara keseluruhan. Musikal umumnya meliputi dialog dan lagu yang diucapkan. Dan beberapa bentuk drama memiliki musik insidental atau tiba-tiba atau iringan musik yang menggarisbawahi dialog. Melodrama dan no Jepang misalnya. Dalam periode sejarah tertentu, Romawi kuno dan romantis modern, beberapa drama telah ditulis untuk dibaca daripada dipentaskan. Hanya dibaca saja. Dalam improvisasi, drama tidak ada saat pertunjukan. Para pemain menyusun naskah dramatis secara spontan di depan penonton. About classical Greek drama. Western drama originates in classical Greece. The theatrical culture of the city-state of Athens produced three genres of drama: tragedy, comedy, and the satire play. Their origins remain obscure, though by the 5th century they were institutionalized in competitions held as a part of festivities celebrating the god Dionysus. Historians know the names of many ancient Greek dramatists, not least Thespis, who is credited with the innovation of an actor, Hippocrates, who speaks rather than sings, and impersonates a character rather than speaking in his own person, while interacting with the chorus and its leader, Corypheus, who were a traditional part of the performance of non-dramatic poetry, dithyrambic, lyric, and epic. Tentang drama Yunani klasik. Drama Barat berasal dari Yunani klasik. Budaya teater negara kota Athena menghasilkan 3 genre drama: tragedi, komedi, dan drama satir.
Asal-usul mereka tetap tidak jelas, meskipun pada abad ke-5 sebelum Masehi, mereka dilembagakan dalam kompetisi yang diadakan sebagai bagian dari perayaan merayakan Dewa Dionysus. Sejarawan tahu nama-nama banyak dramatis Yunani kuno. Tidak terkecuali Thespis, yang dikreditkan dengan inovasi seorang aktor yang berbicara dan menyamar sebagai karakter, sementara berinteraksi dengan paduan suara dan pemimpinnya yang merupakan bagian tradisional dari pertunjukan puisi non-dramatis, atau yang disebut dengan dithyrambic, lirik, dan epic. Small fraction of the work of 5 dramatists, however, has survived to this day. We have a small number of complete texts by the tragedians Aeschylus, Sophocles, and Euripides, and the comic writers Aristophanes, and from the late 4th century, Menander. Aeschylus' historical tragedy, The Persians, is the oldest surviving drama, although when it won first prize at the City Dionysia competition in 472 before century. He had been writing plays for more than 25 years. The competition's aeons for tragedies may have begun as early as 534 before century. Official records, the Didascaliae, begin from 501 before century, when the satire play was introduced. Tragic dramatists were required to present a tetralogy of plays, though the individual works were not necessarily connected by a story of theme, which usually consisted of 3 tragedies and 1 satire play, though exceptions were made as with Euripides' Alcestis in 438 before century. Comedy was officially recognized with a prize in the competition from 487 to 486 before century. Sebagian kecil dari karya 5 dramawan yang bertahan hingga hari ini. Kita memiliki sejumlah kecil teks lengkap oleh para tragedi Aeschylus, Sophocles, dan Euripides, dan penulis komik Aristophanes, dan dari abad keempat Mr. Menander. Tragedi sejarah Aeschylus, seorang Persia, adalah drama tertua yang masih ada meskipun ketika memenangkan hadiah pertama di kompetisi City Dionysia pada tahun 472 sebelum Masehi, ia telah menulis drama selama lebih dari 25 tahun. Persaingan untuk tragedi mungkin telah dimulai sejak tahun 534 sebelum Masehi. Secara resmi dicatat dimulai dari tahun 501 sebelum Masehi, ketika drama satir diperkenalkan. Dramatis diharuskan untuk menyajikan tetralogi lakon, meskipun karya-karya individu tidak perlu dihubungkan dengan cerita atau tema, yang biasanya terdiri dari 3 tragedi dan 1 sandiwara satir. Meskipun pengecualian dibuat seperti halnya Alcestis Euripides pada 438 sebelum Masehi, di mana komedi secara resmi diakui dengan hadiah dalam kompetisi tahun 487-486 sebelum Masehi. Dramatists competed at the City Dionysia, though during the Peloponnesian War this may have been reduced to 3, each offering a single comedy. Ancient Greek comedy is traditionally divided between Old Comedy, Middle Comedy, and New Comedy. Dramawan komik berkompetisi di City Dionysia, meskipun selama perang Peloponnesia ini mungkin telah berkurang menjadi 3, masing-masing menawarkan komedi tunggal. Komedi Yunani kuno secara tradisional dibagi antara komedi lama, abad ke-5 sebelum Masehi,
komedi menengah abad keempat sebelum Masehi, dan komedi baru akhir abad keempat hingga kedua sebelum Masehi. Expansions of the Roman Republic into several Greek territories, Rome encountered Greek drama. From the later years of the Republic and by means of the Roman Empire, theaters spread west across Europe, around the Mediterranean, and reached England. Roman theater was more varied, extensive, and sophisticated than that of any culture before it. Adalah drama Romawi klasik. Menyusul perluasan Republik Romawi ke beberapa wilayah Yunani antara 270 sampai 240 sebelum Masehi, Roma bertemu dengan drama Yunani. Dari tahun-tahun terakhir Republik dan melalui Kekaisaran Romawi, teater menyebar ke barat melintas Eropa, di sekitar Mediterania, dan mencapai Inggris. Teater Romawi lebih bervariasi, luas, dan canggih daripada kebudayaan manapun sebelumnya. Drama continued to be performed throughout the Roman period. The year 240 before century marks the beginning of regular Roman drama. From the beginning of the empire, however, interest in full-length drama declined in favor of a broader variety of theatrical entertainments. The first important works of Roman literature were the tragedies and comedies that Livius Andronicus wrote from 240 before century. 5 years later, Gnaeus Naevius also began to write drama. No plays from either writer have survived, while both dramatists composed in both genres. Andronicus was most appreciated for his tragedies, and Naevius was popular for his comedies. Their successors tended to specialize in one or the other, which led to a separation of the subsequent development of each style of drama. Drama Yunani terus dilakukan sepanjang periode Romawi. Tahun 240 sebelum Masehi menandai dimulainya drama Romawi biasa. Sejak permulaan kekaisaran, minat terhadap drama berangsur-angsur menurun karena adanya jenis hiburan teater yang lebih luas jangkauannya. Karya-karya penting pertama dari sastra Romawi adalah tragedi dan komedi yang ditulis Livius Andronicus dari 240 sebelum Masehi. Kemudian 5 tahun berikutnya, Naevius juga mulai menulis drama. Tidak ada drama dari kedua penulis yang bertahan sampai sekarang. Sementara kedua dramawan ini tersusun dalam kedua genre. Andronicus cenderung dihargai atas tragedi-tragedinya dan Naevius untuk komedinya. Akan tetapi, penerus mereka cenderung berspesialisasi dalam satu atau yang lain, yang menyebabkan pemisahan perkembangan selanjutnya dari masing-masing jenis drama. Of the 2nd century before century, drama was firmly established in Rome and a good of writer collegium Pertemuan had been formed. The Roman comedies that have survived are all fabula palliata, comedies based on Greek subjects, and come from 2 dramatists, Titus Marcius Plautus and Publius Terentius Afer. In reworking the Greek originals, the Roman comic dramatists abolished the role of the chorus in dividing drama into episodes and introduced musical accompaniments to its dialogue. Between 1/3 of the dialogues in the comedies of Plautus and 2/3 in those of Terence. The actions of all scenes is set in the exterior locations of a street and its complication often followed from overdrapping. Kedua sebelum Masehi, drama didirikan dengan kuat di Roma dan sekelompok penulis Collegium Poetarum telah dibentuk. Komedi-komedi Romawi yang bertahan adalah semua fabula palliata,
komedi berdasarkan subjek Yunani dan berasal dari dua dramawan, Titus Maesius Plautus atau yang dikenal dengan Plautus dan Publius Terentius Over atau yang dikenal dengan Terence. Dalam mengerjakan kembali karya-karya asli Yunani, para dramawan komik Romawi menghapuskan peran paduan suara dalam drama tersebut, kemudian membagi drama menjadi beberapa episode dan memperkenalkan iringan musik untuk dialognya, antara sepertiga dari dialog dalam komedi Plautus dan 2/3 dialog di antara karya-karya Terence. Aksi semua drama diatur di lokasi outdoor atau di luar ruangan. Cuma kelemahannya adalah ada kesan saling menguping karya satu dengan yang lain. More popular of the two, wrote between 205 and 184 before century, and 20 of his comedies survive, of which his verses are best known. He was admired for the wit of his dialogue and his use of a variety of poetic matters. All the 6 comedies that Terence wrote between 166 and 160 before century have survived as well. The complexity of his plots, in which he often combined several Greek originals, was sometimes denounced, but his double plots enable a sophisticated presentation of contrasting human behavior. No early Roman tragedy survives, though it was highly regarded in its day. Historians know of 3 early tragedians: Quintus Annius, Marcus Mercurius, and Lucius Accius from the time of the empire. The work of the tragedians survives. One is unknown, third, while the other is the Stoic philosopher Seneca. 9 of Seneca's tragedies survive, all of which are fabula crepidata, or we can say tragedies adapted from Greek originals. His Phaedra, for example, was based on Euripides' Hippolytus. Historians do not know who wrote the only extant examples of the fabula praetexta, tragedies based on Roman subjects. Octavia, but in former times it was mistakenly attributed to Seneca due to his appearance as a character in the tragedy. Terus adalah yang lebih populer di antara keduanya. Penulis antara 205 sampai 184 sebelum Masehi dan 20 komedian bertahan yang leluconnya paling terkenal. Dia dikagumi karena kecerdasan dialognya dan penggunaan berbagai meter yang bernuansa puitis. Semua dari 6 komedi yang ditulis Terence antara 166 dan 160 sebelum Masehi telah bertahan. Kerumitan plotnya di mana ia sering menggabungkan beberapa dokumen asli Yunani. Kadang-kadang dikecam, tetapi plotnya atau plot gandanya memungkinkan presentasi canggih tentang perilaku manusia yang berbeda. Tidak ada tragedi Romawi awal yang bertahan, meskipun sangat dihargai pada zamannya. Sejarawan mengetahui 3 tragedi awal: Quintus Annius, Marcus Pacuvius, dan Lucius Accius. Sejak masa kekaisaran, karya 2 pelaku tragedi bertahan. 1 adalah penulis yang tidak diketahui, sementara yang lain adalah filsuf Stoik Seneca. 9 dari tragedi Seneca bertahan, yang semuanya adalah fabula crepidata atau tragedi yang diadopsi dari aslinya Yunani. Phaedranya misalnya didasarkan pada Hippolytus Euripides. Sejarawan tidak tahu siapa yang menulis satu-satunya contoh yang masih ada dari fabula praetexta. Tragedi berdasarkan subjek Romawi, Octavia, tetapi pada masa lalu itu secara keliru dikaitkan dengan Seneca karena penampilannya sebagai karakter dalam tragedi tersebut atau tokoh dalam tragedi tersebut. Era. In the Middle Ages, drama
in the vernacular languages of Europe may have emerged from religious enactments of the liturgy. Mystery plays were presented on the porch of the cathedrals or by strolling play-players on the feast days. Miracles and mystery plays, along with moralities and interludes, later evolved into more elaborate forms of drama, such as was seen on the Elizabethan stage. Pada abad pertengahan, drama dalam bahasa-bahasa vernakular Eropa mungkin muncul dari berlakunya agama dalam liturgi. Drama misteri disajikan di teras katedral atau dengan berjalan-jalan di hari-hari besar. Drama mukjizat dan misteri bersama dengan moralitas serta selingan muncul ketika itu. Kemudian berevolusi menjadi bentuk drama yang lebih rumit seperti yang terlihat pada tahap Elizabethan atau pada era Elizabeth. And Jacobeans. One of the great flowerings of drama in England occurred in the 16th and 17th centuries. Many of these plays were written in verse, particularly iambic pentameters. In addition to Shakespeare, such authors as Christopher Marlowe, Thomas Middleton, and Ben Jonson were prominent playwrights during this period. As in the medieval period, historical plays celebrated the lives of past kings, enhancing the image of the Tudor monarchy. Authors of this period drew some of their storylines from Greek mythology and Roman mythology, or from the plays of eminent Roman playwrights such as Plautus and also Taurus. Elizabeth dan Jacobean. Salah satu perkembangan besar drama di Inggris terjadi pada abad 16 sampai dengan 17 sebelum Masehi. Banyak dari drama ini ditulis dalam ayat, khususnya pentameter iambik. Kemudian selain Shakespeare, penulis seperti Christopher Marlowe, Thomas Middleton, dan Ben Jonson adalah penulis naskah yang menonjol selama periode ini. Seperti pada periode abad pertengahan, drama sejarah merayakan kehidupan raja-raja masa lalu, meningkatkan citra kerajaan Tudor. Para penulis periode ini menggambarkan beberapa alur cerita mereka dari mitologi Yunani dan mitologi Romawi, atau dari drama-drama penulis naskah Romawi yang terkenal seperti Plautus dan Taurus. This modern and postmodern era. The pivotal and innovative contributions of the 19th century Norwegian dramatist Henrik Ibsen and the 20th century German theater practitioner Bertolt Brecht dominate modern drama. Each inspired the traditions of imitators, which include many of the greatest playwrights of the modern era. The works of both playwrights are, in their different ways, both modernist and realist, incorporating formal experimentation, meta-theatricality, and social critique. In terms of the traditional theoretical discourse of genre, Ibsen's work has been described as the culmination of liberal tragedy, while Brecht has been aligned with a historicized comedy. Other important playwrights of the modern era include Antonin Artaud, August Strindberg, Anton Chekhov, Frank Wedekind, Maurice Maeterlinck, Federico Garcia Lorca, Edna O'Neill, Luigi Pirandello, George Bernasau, and Stoller, Vladimir Mayakovsky, Arthur Miller, Tennessee Williams, Jean Genet, Eugen Ionesco, Samuel Beckett, Harold Pinter, Friedrich Dürrenmatt, Dario Vo, Henry Muller, and Carol Churchill. That's all my video for the original drama. Thank you for watching and have a nice day. Era modern dan postmodern. Kontribusi penting dan inovatif
dari dramatis Norwegia abad ke-19 Henrik Ibsen dan praktisi teater Jerman abad ke-20 Bertolt Brecht mendominasi drama era modern. Masing-masing mengilhami tradisi peniru yang mencakup banyak penulis naskah terbesar era modern. Karya-karya kedua penulis drama itu dalam cara mereka yang berbeda, baik modernis dan maupun realis, menggabungkan eksperimen formal, meta teatrikalitas, dan kritik sosial. Dalam hal wacana teoritis tradisional tentang genre, karya Ibsen telah digambarkan sebagai puncak dari tragedi liberal, sementara karya Brecht telah sejajarkan dengan komedi bersejarah. Penulis naskah penting lainnya dari era modern termasuk Antonin Artaud, August Strindberg, Anton Chekhov, Frank Wedekind, Maurice Maeterlinck, Federico Garcia Lorca, Edgar O'Neill, Luigi Pirandello, George Bernard Shaw, Ernst Toller, Vladimir Mayakovsky, Arthur Miller, Tennessee Williams, Jean Janet, Ognjen Ionesco, Samuel Beckett, Harold Pinter, Frederick Dornman, Dario Vo, Henry Muller, and Carol Churchill. Demikian tadi itu tentang asal-usul dari drama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like and comment this video. Share juga. Yang belum subscribe my YouTube channel for the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.